الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين بے شک اللہ تعالی پیار کردے نے متقین پرہیزگاراں دے نال حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جس خالق و مالک نے سانو انسان بنایا تمام مخلوقات کے وچوں افضل اعلیٰ بہتر بنایا بہتر بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے سانو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی مسلمان بنایا اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کیونکہ حقیقت کے اندر منعم احسان کرنے والی وہی ذات ہے اور وہی ساری کائنات کا نظام چلان والا
فریاد رس بندہ پرور غوث اعظم دستگیر اور علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ تعالیٰ ساری طرف اللہ تعداد بے شمار بے حد و حساب پہنچا. صاحبوں اور میرے پیارے ساتھیوں، پچھلا اسلامی مہینہ گزریا رمضان. کیڑا گزریا؟ رمضان. اے جڑا ہن گزریا اے دا نام کی ہے؟ شوال. اج دی 19 یا 20 تاریخ ہوئے گی تقریباً. رمضان المبارک دا مہینہ گزریا. پورا ایک مہینہ سارے مسلمانوں نے اسی ٹریننگ کی تھی. ٹریننگ دے اندر پہلا پرچہ یہ سی کہ رمضان کے روزے رکھنے. الحمدللہ جنہ رکھے نے اللہ قبول فرمائے، اور جڑے نہیں رکھ سکے اللہ انہوں فرضاں رمضان دے آن تو پہلے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. رمضان دے روزے فرض تے فرض ادائیگی تو بغیر معاف ہوندے، یہ ادا کرنے ہی پینے. خیر آؤ، اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کروائے. پورا مہینہ اسی ٹریننگ دے اندر گزرے. روزے رکھا کے اللہ بھوکے نہیں سن سانو مارنا چاہتے، لیکن پورا دن بھوکا پیاسا رکھا کے یہ ایک ہی مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، میرے کو ڈرن والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یعنی میں شروع کے اندر آیت پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتے نے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین دے نال پیار کر دے. ٹریننگ ساری پوری ہو چکی ہے. اج بس سمجھ لو کہ اج دے درس دے اندر متقین دے ارد گرد گھماواں گا تانوں، تاکہ ساری نجات کا ذریعہ تے سبب بن جائے. متقی کون ہے؟ اللہ دے کولوں ڈرن والا، جیڑا مجلس دے اندر بھی رب کولوں ڈرے، تنہائی دے اندر بھی رب کولوں ڈرے، جدے شب و روز رب دے کولوں ڈردیا ہویا گزرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا. آپ نے اشارہ اپنے سینے ال کر کے فرمایا کہ رب کا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لو. اتنے رب کا ڈر پیدا کرو. پہلا فائدہ کی ہے؟ اللہ پیار کرتے ہیں. ساری دنیا کی میں رب نہ پیار کرنا ہے. ہر انسان آتا ہے میں اللہ نہ پیار کرنا ہے، تے جڑا متقی انسان ہے رب اودے نال پیار کردا. اجے نہیں سمجھ آئی کہ قرآن آؤ ایک اور مقام سناواں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے کہ رب العالمین نے متقین واسطے کتنے انعام رکھے نے. اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جڑا اللہ کے کولوں ڈر گیا اللہ تو جنتا عطا فرمائے گا. آؤ جے نہیں سمجھ آئی تے قرآن کا ایک اور مقام سناوا. رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر متقین دے بارے تذکرے فرمائے نے. اگر بندہ تقوی اختیار کر لے اللہ پاک دی طرفوں کی انعام ملتا ہے. اللہ
اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. پھر کیا دیو رب العالمین اعلان فرما رہے نے اپنے متقین دیے تذکرے کرتے نے جڑے رب کو ڈرتے نے کی اعلان ہے الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک جڑے اللہ کے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے ولیاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا کوئی غم نہیں ہوئے گا. اللہ تیرے ولی کیڑے نے انہاں دی کی علامت ہے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماندے نے بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آندے نے میرے کولوں ڈردے نے میرے کولوں ڈردے نے تقوی اختیار کردے نے او دنیا دے اندر بھی میرے کولوں ڈردے نے اور ایمان لے آندے نے انہاں واسطے دنیا دے اندر آخرت دے اندر خوشخبریاں نے لا تبدیل لکلمات اللہ. اے اللہ دے کلمات کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ دے ولی اوہی بندے نے جڑے رب کو ڈردے نے اور ولایت ملتی ہے رب دا ڈر حاصل کریا. ایویں رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر تذکرہ نہیں فرمایا لوگوں او لوگ جڑے میرے کو ڈرتے نے ان اللہ يحب المتقين. ڈرن والے اللہ دے وہ دوست نے ڈرن والے جنال اللہ پاک پیار کرتے ہیں. آؤ تاریخ اسلام دے اندر بے شمار واقعات نے رب دے خوف تے ڈر دے. آؤ ذرا غور کریا جے اس دنیا دے اندر رہ کے جدوں اسی اللہ دے کولوں ڈراں گے تے پھر میرے بھائیو اللہ پاک نے ایک گارنٹی دیتی ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا اے قرآن اے اندر کوئی شک نہیں بے عیب کتاب ہے لا ریب کتاب ہے لیکن شرط اے ہدایت دی پری ہوئی ہے. ہدایت تو انہوں ملے گی جڑا رب دے کولوں ڈرے گا. ھدی للمتقین. آؤ میرے بھائیو اللہ کا خوف حاصل کرنا اللہ دے کولوں ڈرنا کتنی عظمت والی بات ہے. اللہ دے کولوں ڈریا کرو کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ڈرن دا آرڈر فرمایا. اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگوں تسی سارے بھی میرے کولوں ڈرو. اے
اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہو تسی بھی میرے کو ڈرو اللہ 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 کا قرآن کتوں کتوں پڑھا آتے نو کو چند ایسا سناوا تے بعد آگے لے جاوا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ حقا تقاتہ صرف ڈرنا ہی نہیں بلکہ رب دے کولوں ڈرن دا حق ادا کرنا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون ڈر کے دے جدوں تک زندہ رہو رب دے کولوں ڈردے رہو حتیٰ کہ جب رب دے کول جاؤ تانوں موت آئے تے اسلام دی حالت دے اندر آؤ اسی رب دے کولوں ڈر کے زندگی بسر کرو جڑا متقی انسان ہے اور دنیا دے اندر رہ کے اپنے آپ نو برائی تو بچاؤں اپنے آپ گناہ تو بچاؤں نیکی کی طرف لے آؤں پورا رمضان کا مہینہ اسی ٹرین کیتی ہے اپنے آپ بچایا ہے حلال تو بچایا ہے جائز چیزاں تو بچایا ہے جنہ تو رب نے منع کیتا ہے انہیں تو منع تو ہونا ہی ہونا سی لیکن غیر رمضان کے اندر جڑیاں منع نہیں حلال سن اور رمضان کے اندر سن روکیا گیا کہ سی روکے رکن تو بعد آج میرے بھائی رب نے دوبارہ موقع لے آندا ہے رمضان چلا گیا اپنی بہار لے کے اور کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا متقی بن گیا ہے کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا تقوی تے اختیار کر گیا ہے اور کیڑا بندہ ہے جڑا دین اسلام تو پروں اتر گیا ہے اے رمضان دی ٹریننگ نے کھیڑا کرایا ہے اور پتہ لگا رمضان آیا تے ساڈے واسطے کھیڑا کرنا آیا ہے متقین بن جاؤ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی تحقیق او بندہ کامیاب ہو گیا او بندہ جنتی بن گیا اللہ جی کیڑا فرمایا جن نے تزکیہ نفس کر لیا اپنے آپ نے برائیوں کو بچا لیا متقی کون ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ متقی بندے کی نشانی ہے کہ تسی ویکھو ایک رستہ ہے او جڑا ہے رستہ ہے او دے سجے بھی خاردار کا جھاڑیاں نے کھبے بھی خاردار جھاڑیاں نے کنڈے لگے ہوئے نے اوتھوں کوئی بندہ گزردا ہے اپنے کپڑے کھوجدا ہے اپنے کپڑے سمیٹدا ہے کوئی کنڈا میرے کپڑیاں نوں نہ لگ جائے تاکہ میں محفوظ ہو کے گزر جاواں رستہ بڑا تنگ ہے تے ایتھوں گزردا ہے اپنے آپ نو بچ بچا کے اے ہوئی مثال متقی انسان دی ہے اور دنیا تے رہ کے اے دے تے سجے پاسوں برائی دا حملہ ہے کھبے پاسوں برائی دا حملہ ہے اگوں اے نو تباہی دا حملہ ہے اے دے پچھوں بھی اے دے تے برائی دا حملہ ہے ہر طرف اے دے تے میرے برادر اسلام کھون دیا کوششاں نے لیکن پھر بھی اپنے آپ نو اسلام تے کار بند رکھدا ہے اپنے آپ مسلمان رکھدا ہے نماز پڑھدا ہے روزہ رکھ رہا سی نماز پڑھدا ہے تے میرے بھائیو اپنے وعدے پورے کردا ہے صلہ رحمی کردا ہے اور مال اللہ دی محبت دے اندر دیندا ہے اور اے بندہ متقی ہے میں نہیں کہندا میرے اللہ نے قرآن دے اندر تذکرہ فرما دیتا ہے میں صدقے قربان جاواں رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب دے اندر تذکرہ فرمایا ہے اور اس قرآن نے میرے بھائیوں سارے خلاصے کھول دیتے ہیں رب العالمین اعلان فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو آؤ ذرا غور کریا جے
مسئلہ رب نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا مکیوں نکلے مدینے گئے، مدینے پہنچے نا تے دل دے اندر خیال ہے کہ ساڈا کعبہ جڑا ہے بیت اللہ اے تے ہن اسی بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اے بیت اللہ ہی ساڈا کعبہ قبلہ بن جائے۔ رب العالمین دا میرے برادر میرے آقا دا میرے اللہ نہ پیارے نے محبت نہیں ہے، میرے رب نے میرے محبوب دا لقب حبیب اللہ رکھے ہے، اللہ دا دوست اے اللہ دا دوست دل دے اندر خیال ہے اترا آسمان وال چہرہ اٹھانا تے دعا کرنی دل دے اندر اللہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ کعبہ بن جائے، ساڈے واسطے بیت اللہ جڑا کعبہ بن جائے۔ رب العالمین نو اے عداوہ انیاں پسند آئیاں، میرے اللہ نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا اے سونیا محبوبہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کعبہ تسی پسند کر دیو، بار بار آسمان دی طرف منہ کرتے ہو کہ کعبہ جڑا بیت اللہ بن جائے، قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ سونیا جدی تسی پسند کر رہے ہو چاہو میری طرف اجازت ہے تسی بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ حکم دے دیتا ہے، اعتراض والی کوئی گل نہیں۔ غیر مسلم ادھر بھی میرا مار دے اندر لو جی مسلمانوں مدینے دیو تہاڈا کیسا دین ہے؟ پہلو تسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہن بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ میرے اللہ نے جواب دیتا اگلی آیات کے اندر، فرمایا لوگوں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف کر لو، اے نیکی نہیں، نیکی تے اوے عرشاں والیا کیڑی؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمعفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اور مدینے دے یہودیوں گل سن لو، مشرق مغرب کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اندر نیکی نہیں، نیکی تے اے بلا نیکی اے اللہ تے ایمان لے آندا جائے اور آخرت دے دن تے ایمان لے آندا جائے، ملائکہ تے ایمان لے آندا جائے، کتاباں تے ایمان لے آندا جائے، نبیاں تے ایمان لے آندا جائے۔ نیکی اے ہے اللہ دی توحید تے ایمان لے آندا جائے، اللہ دی ذات تے ایمان لے آندا جائے، اللہ دی صفات تے ایمان لے آندا جائے اور یوم آخرت تے ایمان لے
लिया जाए। ऐ दुनिया 4 दिन दी है जिथे अज दिल ला ले आई। मुत्तकी इंसान दी बुनियाद देखो रब कितनी प्यारी बना रहा है। मुत्तकी बंदा जेड़ा अल्लाह फरमांदे ने लोगों मुत्तकी बंदा पहला रब ते ईमान है, फिर यौम आखिरत ते ईमान है, फिर अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह ते मलाइका ते ईमान है। और फरमाया अल्लाह ने जितनियां किताबां नाज़िल फरमाईयां और सारियां मुनज़्ज़मिन अल्लाह ओदे ते ईमान है। फरमाया फिर नबियां ते ईमान है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे ते ईमान ले आना। फरमाया व आतल माल अला हुब्बी, और ओदी मोहब्बत के अंदर अपना माल लुटाओ। ज़विल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों ते वल यतामा यतीमा ते वल मसाकीन गरीबा ते वब्न सबील मुसाफिर ते। फरमाया जेड़े सवाल करना आ गए ने उन्होंने दियो। व फिर रिकाब और गुलाम जेड़े आजादियां हासिल करना चाहते ने अल्लाह की रजा की खातिर उन्होंने माल दियो। व अकाम सलात व आत ज़कात, नमाज़ पढ़ने वाले ज़कात देने वाले। वल मुअफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब वादा कर ले अपने वादे की पासदारी करने वाले। फरमाया वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़र्राई वहीनल बास, और सब्र करने वाले, मुसीबत के अंदर सब्र करने वाले, बीमारी के अंदर सब्र करने वाले, तंगी के अंदर सब्र करने वाले। अल्लाह एनिया जिन्ना के अंदर निशानियां आ जान, अल्लाह जेड़े इस कसवटी ते पूरे उतर आन, अल्लाह जिन्ना के अंदर एक खसाइल पैदा हो जान, उन्ना वास्ते की अजमत है, उन्ना वास्ते की मुकाम है, उन्ना वास्ते की दर्जा है। अल्लाह फरमाते ने उलाइकल लज़ीना सदकू, पहला ते उन्होंने ये फायदा है सच्चे लोग ने, ईमान दे अंदर भी सच्चे ने, इस्लाम दे अंदर भी सच्चे ने। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वही लोग मुत्तकी ने। बड़ा मशहूर वाकया मैं बात अपनी मुंह खत्म करना चाहना। आओ जरा मोहब्बत से प्यार न सुनिया देना। मेरे आका ने सारी जिंदगी गुजारी अल्लाह के कोलों डर के, हर मामले के अंदर अल्लाह के कोलों डर के जिंदगी गुजारी। और तेनू ते मैनू आर्डर ये हुई मिले है अल्लाह के कोलों, ऐ मुसलमान तू इस हालत के अंदर जिंदा रहो कि तेनू मौत भी आए ते रब के कोलों डरदिया हुए आए, और तू मुसलमान इस्लाम की हालत के अंदर इस दुनिया तो जाए। और जो नमाज के अंदर जड़ियां आयतां दी मैं तिलावत की थी ओदे अंदर भी रब्बुल आलमीन ने ये तज़किरा फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालियो, अल्लाह के कोलों डरो ते फिर अपने अमाल वल नजर करो। वह साडे मुल्क के अंदर, साडे मुआशरे के अंदर रवाज है असीं डरन दा दावा ते करने, अमाल दूसरे दे वेखने। अल्लाह फरमाते ने नहीं, मेरे को डरो, अमाल अपने देखो कि तुम्हारे अमाल खराब ने या सही ने। वत्तकुल्लाह, और वत्तकुल्लाह, अपने अमाल देख के फिर रब दे कोलों डर जाओ। इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून, ताकि तुसी अपने अमाल ते गौर कर लो,
कामिनात लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी रब को डरते रहे और अबू बकर सिद्दीक भी डरते रहे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक भी डरते रहे, कौम भी डरती रही, अल्लाह की रहमत भी उतरती रही है। आओ जरा गौर करिए, जो बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं इशारतन बयान करके बात को खत्म करना चाहूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर मदीने दियां गलियां के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, अपनी रियाया का ख्याल कर रहे हैं कि कोई भूखा तो नहीं सुता, कोई तंग तो नहीं, कोई मेरे को तंग नहीं, या कोई हालात को तंग नहीं। चलते चलते रास्ते के अंदर एक घर आवाज आ रही है कि माँ कह रही है बेटी दूध के अंदर पानी मिला दे। हज़रत उमर फारूक बाहर कह जाओ, बेटी आंदी अम्मा मैं तो दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना, इस्लाम ने सानू तालीम दी है मन गशा फलैस मिन्ना, जिन्हें मिलावट की थी वो साडे विचों नहीं। नबी ने फरमा दिता साडा भी इस्लामी मुल्क है, साडे मुल्क के अंदर कोई खालिस चीज लभदी बोलो लभदी ना दुध लभदा, ना हल्दी लभदी, ना मिर्च लभदी, ना घ्यो लभदा, कोई भी चीज खालिस लभदी। और हुण ते आटा भी खालिस लभदा है, असीं सारे मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले आ, मुहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करने वाले आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हालत साडी अमल दी है कि साडे मुल्क चो कोई खालिस चीज नहीं लभदी। नबी का फरमान भी पढ़ी जाने अदालत के उत्ते लिखे है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि जेड़ा रिश्वत लैंदा है देंदा है दोवें जहन्नमी ने। अल्लाह सौदेबाजी का ये कौन है मुसलमान? ये अज दा मुसलमान रमजान पूरा महीना रोजे रखे, ट्रेनिंग की थी, रब का डर आ जाए, रब का डर आने की बजाय धरतियां पर उड़ा रहे हैं अल्लाह के खौफ। मां की बेटी दूध के अंदर पानी मिला दे, बेटी आंदी है अम्मा जान इस्लाम का मन वशा फलैस मिन्ना, जोड़ा मिलावट करता है वो साडे विचों नहीं। मां की कोनी मिला दे, बेटियां की अम्मा खलीफा कौन है? उमर फारूक है। जे फारूक नूं पता लग गया वो हक बातिल के दरमियान फर्क करने वाला तो बड़ी सख्त सजा देगा। मां दिए बेटिए फारूक कदों वेख रहा सुन रहा ते जेड़ा बेटी ने जवाब दिता है अज पल्ले बन के लै जाओ। बेटी आंदी अम्मा जान जे वक्त का हुक्मरान हजरत उमर फारूक नहीं वेख रहा ओदा रब ते वेख रहा। आंदे ने रब का डर। आओ मेरे भाइयों अपनी जिंदगियां के अंदर रब का डर पैदा करो, अपनी जिंदगियां के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। फिर देखिया जे कैसा प्यारा माहौल बनेगा, फिर देखिया जी अल्लाह की रहमत के बरकत का नज़ूल किवें होएगा। हुण भी हो रहा है जी असीं अखां नाल वेख लईए ना, इस दफा ना जिधरों भी आवाज आ रही है यो ही आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह गंदम का झाड़ बना हो। गंदम का झाड़ क्यों होया कि नहीं होया ना जी, ओदी तरफों रहमतां दा बरकत दा नज़ूल जारी है। लेकिन असीं ने शुक्र है जिन्नी वो गंदम ज्यादा देंदा उन्ना साडे मुल्क का निजाम समेट जांदा। गरीब महरूम, अमीर जिला अमीर तो अमीर तर
غریب غریب تو غریب تر. اور میرے بھائیو اس سزا کیوں ملی ہے؟ اس وجہ تو ملی ہے اسی اللہ کے دین نو چھڈن والے ہو گئے. اللہ نے ساری معیشت نو تنگ کر دیتا ہے. آؤ دین دی طرف پلٹو, پکے سچے مسلمان بن جاؤ, متقی انسان بن جاؤ. دنیا کے اندر اللہ کے ولی بن جاؤ گے. دنیا کے اندر اللہ تواڈے نال پیار کرنے والا بن جائے گا. قیامت کے بعد اللہ جنت آلات فرما دے گا. اے دنیا کے اندر بھی عزت ہے, آخرت میں بھی اللہ عزت کے نال نوازے گا. اور اللہ نے قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ فرمایا ہے ان للمتقین مفازا. اور متقیوں واسطے رب نے جنت رکھی ہے. متقیوں واسطے رب نے اپنی نعمت رکھی ہے. متقیوں واسطے رب نے اپنی جنت سجائی ہے. دنیا کے اندر اللہ اپنا ولی بنا لیندا ہے. دنیا کے اندر اللہ اپنا پیارا بنا لیندا ہے. دنیا کے اندر اللہ ولی بنا لیندا ہے. ان سچے کی صداقت دی سرٹیفکیٹ عطا کردا ہے. اس واسطے آ میرے بھائی میں دعوت دینا چاہنا ہے, تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے. سبحان اللہ. تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو ڈر ڈر کے. صرف فرض اتاری بندیا, صرف فرض اتاری بندیا رب اگے سجدے کر کر کے. سبحان اللہ. تو صرف فرض اتاری بندیا رب اگے سجدے کر کر کے. اور رب کا دربار کھلا ہے, اللہ بھی 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے. وہ نال تعلق جوڑو, صحیح متقی بن جاؤ. جملہ عبادات کا ایک ہی مقصد ہے, اسی متقی بن جائیے. جب متقی بن جاواں گے روزیوں کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اگے قربانی آ رہی ہے, وہ مقصد حل ہو جائے گا. اگے حج آ رہا ہے, وہ مقصد حل ہو جائے گا. جے رب دے کول ڈرن والے نہ بنے تے پھر میرے بھائیو ساری عبادات کا کوئی مقصد حل نہیں ہوئے گا. ساری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مینوں تہانوں سانوں سارے اپنے کول ڈرن والا بنائے. اللہ تعالی سانوں متقین دے زمرے وچ شامل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.